इट वॉज मी SSC एग्जाम जावं 12th स्टँडर्ड जावं कॉलेज एग्जाम्स बेगीन कर म्हणून सांगपाक. हांवें कित्याक म्हणलो तें बिकॉज स्टुडंट्स तांकां त्रास जातालो, स्ट्रेस जालो तांकां. एग्जाम पोस्टपोन जायताय पोतपोतून शिकपाक सबको अनाउंस जायत आनी they are not prepared. I can understand the agony. I have got my daughter studying in SSC. I can understand the agony as a parent and what the children go through. हांवें म्हणलो न्ही एग्जाम बेगीन कर, हे पावसां रावना काय, ह्या पावसां हँडल करपाक त्रास जाता म्हणून. इन केस कोवीड वायरस वाडवलो जाल्यार आतां सिट्युएशन येयलां की कोवीड वाडवलां आनी सिट्युएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल, or rather the steps we are taking, it looks like will affect लोकां म्हणजे आमगे भुरग्यांक त्रास जातले म्हाका दिसता. सो आय फील आमी रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक, यू इदर स्टॉप द एग्जाम्स, कॅन्सल द एग्जाम्स. पोस्टपोन देवूंक गेल्यार तेंचे परतून टेन्शन, पण जुना कर, जुना त्यान जायना. आय फील दॅट यू शूड टेक स्टेप्स टू, इट इज अ बोल्ड डिसिजन वीच द गव्हर्मेंट हॅज टू टेक. एग्जाम्सूय न्हय, आतां सगळ्या भुरग्यांक पास करपाचें, कितें करपाचें तें डिसायड करपाचें. आनी हें करपाक म्हाका सदां हें केलें जाल्यार म्हाका सदां बरें, बिकॉज सिट्युएशन इज लायक दॅट नाव. हीं भुरगीं स्कुलां वयतलीं आनी कितून येतलीं आनी यंग स्टुडंट्स वीथ मास्क, सोशल डिस्टन्सींग, तें सगळें वॉट इज हॅपनिंग वी ऑलरेडी नो. मार्केटाक कितें जाता तें सगळे जाणां, आमी सगळे जाणां कितें चलत तें कोण सिरियस घेना. इवन क्वॉरंटायन पडला इश्ट टायम पासून तेय सिरियस घेनाय. I think we should have a consensus. बाबा एग्जाम्स कॅन्सल करी आनी एग्जामू नाका, भुरग्यांक सगळ्यांक नेक्स्ट इयरा वचती, or take advice from educationalists how to go about. It's time when the government has to take a bold decision and close the matter. This postpone and bringing stress and tension to the students will not work. It is wise enough for the Chief Minister, who is the Education Minister, to take it forthright. We will all stand by the decision. We will support him. We will not even we have not even criticized him for what is happening. And I think he should take a decision and close the matter off within the next 2 days.